Gibawal na sa Zamboanga del Sur Provincial Government ang pagsuot og bonnet ug uban pa makatapon sa naong sa motorcycle driver ug mga angkas nini samtang nagbiyahe. Ano ang report ni Krista Dapitan? Sa baguhay lang, nga gipagulang Provincial Order No. 039-2023 sa Zamboanga del Sur, gibawal na ang pagsuot og bonnet, ski mask, headdress o bisan ang paggamit og panyo nga makatabon sa nawong sa mga driver sa motor lakip backride niini samtang nagbiyahe sulod sa Zamboanga del Sur. Tumong niini nga mapakgang ang mga kaso sa kriminalidad sa syudad ilabi pa karong election period subay sa barangay ug sangguniang kabataan elections 2023. Pasagara mong sa killing so sa perpetrator sa mga shooting incident. Ang mga killer nakasuot og bonnet, face mask or panyo nga kabel sa naong, so mo ni gi-impose ni nga mga ordinansa basin makatabang no sa pagpa-kapsay sa sa tong probinsya. Ilabi na karon nga umaabot ng eleksyon, no, at least no hesitant na ang kining mga criminal minded person. Ang madakpan nga mulapas sa maong ordinansa, mopaubos sa community service og tree planting isip first offense. Magmulta og 1,000 pesos sa second offense, 3,000 pesos sa third offense ug 5,000 pesos sa mga mosunod nga offense. Hinuon, anaa pa kini sa information dissemination stage ug aduna kini 15 ka adlaw nga grace period una kini ipatuman. Ato hangyoon nga ang tanang katawhan sa Zamboanga del Sur nga mo kooperita o tabang ta no para min sa hapsay ug kalinaw sa tuang probinsya aron mapugwa nato ang any criminal acts dinhi. Samtang gipahugtan na sab ang tanang checkpoint sa exit ug entry point sa probinsya pinaagi sa pagpahigayon og random checkpoints. Kauban si Alta Rosales sa kamera, ako si Krista Dapitan para sa One Mindanao.